हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु संयुक्ता स्वागत करुच्ची मो चैनल संयुक्ता लाइव को। केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर भल थे आ खुशी थे। आज सका सका चली आसली ये वीडियो करने तो आपण मानू बहुत दिन है वीडियो दे पारिनी सॉरी से कहीं मो देहटा टिके भल नहीं से आठी मो पुआ देखु मु बुलूची सी भी एठी बुलूची देखो ता ठाकुमा को कौन रागिकी कौच दुकान जीव बोली एका बाहरी जो कि ता ठाकुमा गाड़ी देला से केमती कौच देखो। देखो जो दुकान जावाई मना कर कांदुची आसली गाधा बेला होगला मुझे आसली तरकारी हूँ नड़िया बरा तरकारी तो आमर आज नड़िया बरा तरकारी हम और शाग भजा हे। आज गोटे नुआ स्टाइल शाग भाजुची केवे भाजी नी आज भाजुची भाजी थे दी थर खंड भाजी बेस भाजीनी। ये मो पुआ देखूँ कौच ग्राइंडर चलुची सी कौच बंद कर चलेगा तो डरिकी आ करूनी मत डाक तू चल करूँ ये आसीगली शाग भाजुची जा तो ये रसुण पकई कंचा लंका सुखला लंका दीटा पड़ी आ जीरा भी पड़ी। ये गोटे नुआ जिनस पकईकि शाग भाजुची केवे भी पकई नी बैगण आ बोईत कखारू ये दीटा को पकईकि हलदी आ लुण पकईकि ढांकी दबू सी टिके भाजी हो गले तापर से सुजुना शाग पड़ो। तो एमती मु थरे दी थर खंड करी बेसी करनी तो भल लगे एमती कर खाते देखिए निश्चित कमेंट कह भल लगे आठी देखूँ होगला एबे ढांकी दब आठी बरा भी करुच्ची कहीं दियर भी से आसवे जल्दी खाई पलाउंट तो से जल्दी करा दुईटा गैस लगी ये तो खरा है से चुली बेस रोसे होनी शीत दिन थिला बेले चुली रोसे होता। ये देखूँ होगला बोईत कखारू और जो बैगण पड़ता टे भाजी होगला तापर से सजना शाग दिज्व तो सजना शाग खाली देकी भाजिले भल लगे अलगा किसी देले बैगण पकेले से एत भल लगे ना से सुजुना शाग पड़ी सजना शाग ये पड़ला पकईकि सजना शाग पकईकि ढांकी देबू अल्प टिके पानी देकी कहीं पानी नदेले एठिका सजना शाग जल्दी सीझे ना किंतु गाँव में पानी नदेले सीझी जाए एठिका सजना शाग टिके लेट हुए से पानी देवाक पड़े आठी पहाड़िया सजना शाग से कौन हुए सीझे ना कि आम गाँव में मुझे भाजी माने गोटे सेकेंड रे सजना शाग सीझीज पानी नदेले भी किंतु एठी पानी नदेले टोटाली सीझीबनी तो ये पानी देदेला पानी देकी गोटे ढांकी दब ढांकी देकी तापर शाग भजा हो एमती शाग भाजी खातु देखिए बहुत भल लगे खाली सजना शाग भल लगे ना टे पाटिकी तो नुआ स्टाइल एमती शाग भाजी तो आप चाहिए पियाज भी पकई पारे कि मु पियाज खाए ना जो कि पियाज पकाए ना शागर आठी आमर रेडी होगला सजना शाग भजा आउ नड़िया बरा आलू तरकारी काकुड़ी सालाड भी होता। तो आपण मैंने देखूँ ये नड़िया बरा तरकारी भी हो सारी देखूँ ये नड़िया बरा तरकारी ये होगला आम सब खाई सारूँ एबे संध्या होगला देखो मो पुओ कौन करुच्ची केटा देली बाबा 5टा आटे गाई देन टे तोर झुकी झुकी
କହିଦେ କହିଦେ ଟିକେ ତୋର ଝିକି ଝିକି କହିଦେ ସୁନାଟା କହିଦେ ମାମା ମାଗିବ ନହେଲେ ସୁନା ପୁଅ କହିଦେବ ତୋର ଝୁକି ଝୁକି ସୁନା ବେବି ଆଖି ବୁଝିଛି କିଏ କହିଲା ଏଇ ତୋର ଝୁକି ଝୁକି କହିଦେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ତାର 2ଟା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଯାହା ବି ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିବ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇକି ବୁଲିବ ତାର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇକି ବୁଲିବ ଏଇଠି ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇଛି ଏଇଠି ତା ଛୁଆ ନାନୀ ଆସିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ପୁଅ ସେତେବେଳେ ତା ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କେହି ବି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ କିଛି ଯିବନି କି ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲ ରୁହ କୁକୁର କେମିତି ଭୁକେ କହିଦିଅ ଟିକେ ହଁ ହଁ କୁକୁର କେମିତି ଭୁକେ ଟିକେ କହିଦେଲ ଟିକେ କୁକୁର କେମିତି ଭୁକେ ଆଉ ହାମା କେମିତି ବୋବାଏ ହଁ କିନ୍ତୁ ହମ୍ମା ଛେଳି କେମିତି ବୋବାଏ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବାଏ ଆଉ ତ ମାମା କେମିତି ରାଗେ ତତେ ମାରେ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ମାରେ ତୁ ମାମାକୁ ଟିକେ ରାଗିଦେ ଟିକେ ମାମା ଆଉ ଆମେ କୁକୁରକୁ କେମିତି ଗୋଡ଼େଇବା ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କାହିଁକିନା ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ମୋର ବି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତ ଏବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।